Lokal ng NT versus Colon. Yan. Shot! 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 Go NT! Sabihin, actually, shot! Yan po. Ay. Asan yung score? Ayun o, ang laki ng mata mo. Hindi na ang mata ko dahil. 5-4? Saan lang? Ayun na, 5-4. 5 ang NT. NT, red. Yun. Shot! Yeah, shot! Yes! Yes! Good. Ano yun? 3 Good points, job. no? 6-4. Shot! Go! Carvin! Carvin! Yeah! Ayan, fire. Wala na. Foul. Ano yan? Foul ba? Malay ko dyan. Malay ko din. Out the ball. Yan. La, 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 la. Tension. Habol, auntie. Kaya pa yan. 1 point. Shot! Foul. Bata pa yan. 13 lang yan. 13. Ang tawag sa pa-blocking. Di ba may blocking, may pushing? Blocking, gano'n. Yeah, ang pushing, yung gumagano, yung foul. Parang basketball. Nalimutan ko na dati. Alam ko yan. Dati pa naka ng PBA Go! Kaya pa, kaya pa. Wrongless. Yan na yung 13 years old. Wrongless! Sayang lang. Bella. Ay, nako. Wow! 2 points. 3 points yun. Hindi, dyan lang 2 points lang. Doon 3 points. 2 points. Ano yun, 7-9? Oo, lamang sila ng dalawa.